बेतीवेरे मजगतीच्या रस्त्याचे काम सरकारी नेम मोडून जाल्ल्यान संबंधित इंजिनियराचेर कारवाय करात। टॅक्सपेयरांच्या बोल्सांतल्यान गेल्ल्या पैशांचो इबाड जाल्ल्यान हो खर्च इंजिनियराच्या पगारांतल्यान कट करून घेत काँग्रेस फुडारी सुनील कवठणकरान मागला। 15 मे उपरांत रस्ते करपाक गोंय सरकारान बंदी घातल्या। रस्तो कामा खातीर PWD अंतर्गत कोऑर्डिनेशन कमिटी काडल्या। सगळे सरकारी विभागांचे हेड्स हे कमिटीत आसात। बेतीवेऱ्या मजगतीचो रस्तो PWDचे हेर विभागांनी फोडून दवरला। थंयच्या फोंडांनी एकल्याचो बळी घेतलो। PWDचे कोऑर्डिनेशन थंय कित्याक जालें ना? 15 मे उपरांत रस्तो फोडिल्ल्यान संबंधीत इंजिनियराचेर केस फायल करात। सगळो खर्च त्याच्या पगारांतल्यान काडून घेत काँग्रेसीन मागला। काय लास्ट 2-4 दीस जेन्ना हांगा रोड डिगिंग चालू केला आनी उदकाचे पायप कितें घालपाचे तांचे चालू आसा, पयलीं म्हणल्यार सरकाराक प्रश्न विचारूंक सोदता की तुमी इतले दीस पयशे मेजपाक कमिशनां मेजपाक बिजी आसले काय म्हणून। पावस तोंडार आसतना तुमकां रस्तो फोडपाची कसली गरज? पयलींच कितलेशेच वर्सां सामको पिड्ड्यार रस्तो सालिगांवच्या लोकांनी थंय सफर केला बेतीन वेऱ्या, आनी तो 2 वर्सां जालीं हॉटमिक्स केला रस्तो। तो पावसाच्या तोंडार फोडून उडोवप पायप घालपाक, आनी ताजी फुडली गजाल जेन्ना हांवें चॅक केलें ऑथॉरिटीजा कडल्यान आनी कोणा लोकां कडल्यान, तेन्ना कन्फर्मेशन मेळ्ळें की PWDन ऑलरेडी रोड कटिंगाचेर 15 मेचे मागीर बॅन घाला आनी आतांच काडला ते 6 मार्चाक। इन ऑर्डर टू एन्श्युअर सिस्टमीक मॅनेजमेंट ऑफ रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड टू प्रिव्हेंट अनऑथरायज्ड रोड कटिंग ऑफ रोड सर्फेसीस, द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा इज प्लीज्ड टू कॉन्स्टिट्यूट coordination committee under the chairmanship of principal chief engineer PWD along with head of departments of all utility laying department agencies as under. तातून ही जी coordination committee केल्या सरकारान PWD chief engineer च्या अंडर, तातून प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर PWD आसा, तातून चीफ इंजिनियर नॅशनल हायवे आसा ऑफ PWD, तातून चीफ इंजिनियर डिपार्टमेंट ऑफ वॉटर सप्लाय आसा, तातून चीफ इंजिनियर वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट आसा, तातून चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा, तातून MD सिवरेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा, तातून डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ सिव्हिल सप्लायज एंड कंज्युमर अफेअर्स आसा, तातून डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स आनी कम्युनिकेशन आसा, जनरल मॅनेजर BSNL आसा, BSNL जनरल मॅनेजर गोवा हेड आसा, आनी कन्सर्न सुपरिटेंडिंग इंजिनियर ऑफ रोड सेक्टर PWD विल बी द मेंबर सेक्रेटरी। आनी ही कित्याक आसा कमिटी? दॅट PWD will be the single nodal authority in the state to issue permission for laying of any utility and permission for emergent condition which involves road cutting. आता 6 मार्चाक जेन्ना गव्हर्नमेंट ही कोऑर्डिनेशन कमिटी करता आनी तातून सगळे युटिलिटी सप्लाय डिपार्टमेंट्स म्हळ्यार तातून इलेक्ट्रिसिटी जावं, IT डिपार्टमेंट जावं, वॉटर सप्लाय जावं, हांचे चीफ इंजिनियर हेड्स ते डिपार्टमेंटाचे ते मेंबर आसा कोऑर्डिनेशन कमिटीन, जाल्यार हे रस्तो फोडपाचो परमिशन कोणें दिलें काय ते कोऑर्डिनेशन कित्याक जावंक ना हाजेर आज सरकारान कोणाक तरी रिस्पॉन्सिबल धरचो पडटलो। ना जाल्यार हें अशेंच चालू उरतलें, कित्याक आमी पळयता रस्तो आज करता, फाल्यां तातून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रस्तो फोडटा लायटीचे केबल घालपाक, थंय शेण काडटा म्हणल्यार दुसरे कडेन वॉटर सप्लायाचे फोडटात उदकाची लायन घालपाक, थंय शेण काडटा म्हणल्यार कोण इंटरनेटाचे केबल घालपाक फोडटा। हें प्रिव्हेंट जावपा खातीर जेन्ना ही कमिटी गव्हर्नमेंट करता, जाल्यार 15 मे पासून बॅन आसून PWDचो रोड कटिंग कशें केलें, ताका कोणें परमिशन दिल्लें, ताका कोणें परमिशन अप्लाय केल्लें, ह्यो सगळ्यो गजालीची उतरां सरकारान दिवपाची गरज आसा। ना जाल्यार हे जे कन्सर्न ऑफिसर आसा तांचेर कल्पेबल होमिसायड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर चार्जीस लावपाची गरज आसा, कित्याक एका भुरग्याचो थंय जीव गेला बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द गव्हर्नमेंट, बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द गव्हर्नन्स ऑफ दीस BJP गव्हर्नमेंट। कित्याक हें खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय। आज सरकाराक लोकांचे जिवाची पर्वा ना हें कळून आयलां, आनी हे फेलियरा खातीर म्हाका आनी लोक थंय सफर जावचे न्हय, आनी लोकांचो जीव वचचो न्हय म्हणून मागणी करता। इमिजिएटली सरकारान हे गजालीन लक्ष घालचें, तो रस्तोय रिस्टोर करचो आनी कन्सर्न कोण आसा तांकां रिस्पॉन्सिबल धरचें। पळय हें सरकार आसा, हें सरकार कमिशन खंय आसा थंय फास्ट एक्ट जाता, जाल्यार म्हाका दिसता फाल्यां खंयचे कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान तांकां जर कमिशन मेळटा तो रस्तो करपाक, जाल्यार कदाचित एक्ट जायत ते, पण लोक हितान तरी आतां आमी मागणी केल्या काँग्रेस पार्टीन म्हणून तरी तांच्यांनी एक्ट जावचें, आनी गोंयभर जी ही कामां पावस तोंडार आसतना रस्ते फोडून दवरल्या आनी जी रिस्टोर कंप्लीट करूंक ना, ताजेर सरकारान इमिजिएटली सोल्युशन काडपाची गरज आसा।
आनी जर ताचेर सोल्युशन येना जाल्यार कन्सर्न कोण इंजिनियर्स आसा ऑफिसर्स आसा तांचे कडल्यान हे लॉसीस आनी हे कामाचे पयशे तांचे पर्सनल तांचे सॅलरींच्यान आनी तांचे हातूंच्यान एसेट्सांच्यान रिकवर करचे सरकारान. हे फाटभुंयेर बेतीचो पंच नारायण नायक सांगता भायर खंय वॉर चल्ला तेका लागून डांबराचो इश्यू जाला. वयर कामांक कळाव जाला हें खंय रोहन खंवटेने मानून घेतला. सगळें बरें आसा. रस्त्याचेर भर पावसांत डांबर कित्याक पडटा तोवूय 15 मे उपरांत रस्तो कामांक सरकारान मनाय करून लेगीत ह्या प्रश्नाची जाप मात ताणें दिली ना. ऑलरेडी टेंडर जाल्लो आसा, वर्क ऑर्डरूय जाल्ली आसा. सो तुमी जाणा ह्या दिसांनी वॉर चल्ला त्या खातीर म्हाका डांबराचो मातसो इश्यू जाला. ऑलरेडी काल आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर रोहन खंवटेनी बायट दिल्ली आसा की मातशी कामां डिले जाला. सीएमा कडेन सुद्दां ते उलोवन जाल्ले आसा तेंचे. सो तेवूय जे तरेन जे काम चल्लां तेवूय ही इज ऑल्सो नॉट सॅटिस्फायड. पण कशें आसा आयज पावस लागीं असल्या कारणान सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी कामां चालू आसा. आमचें काम ह्या म्हाका येता त्या दिसांनी जातलें. कालूच जे पॉट होल्स आसले जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा जेका हो टेंडर मेळ्ळा तेणी ऑलरेडी जे पॉट होल्स आसले ते भरले. सो म्हाका दिसता बेगीन ह्या 2-3 दिसां भितर म्हाका दिसता हॉटमिक्स जातलें. आनी इलेक्ट्रिसिटीन जी अंडरग्रावंड केबलिंगाचो जे काम केल्लें पळय ते कामाक जे फोडलेलें तें काम फक्त उरलां. अदरवायज रस्तो ऑलरेडी बरो आसा. जे पॉट होल्स आसा ते ऑलरेडी काल भरून काडले कॉन्ट्रॅक्टरान.